Apa itu cermin hitam? Laju saya. Kan? Laju saya. Coba. Laju, kasih tebal sedikit. Laju. Tapi tidak apa juga di video. Tapi kalau mau di video mau laju, muncul lambat sedikit lah. Iya, laju saya. Nampak saya. Jangan bawa lambat sekali juga. Oh, cantik itu. Coba dulu. Nampak ya. Mau video ini? Masih ambil video. Bukan dia. Jamming. Atau dulu. Tukul. Iya, gas keluar tadi. Sebelah sana dulu, yang sujud-sujud. Langsung itu. Hah? Langsung. Tarik laju. Bolehlah itu. Oh, besok itu. Tukul.